nahinaholongan ni Tuhata. Nomor pungudo hita nuaing memuji dohot pasangapon debata. Sadarion masuk mahita tuminggu padua hodung Trinitatis. Hata ni debata madok di tolu Musa bidu 25 ayat 10. Ikon parbadiaan muna do tahun pa 50-hon. Jala tiktikonon muna haluaw ditanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabi tahun parolopo-lopo doi dihamu. Jala ikon mulak hamu ganup tu partalianna. Mulak huhut ganup tu dongan nahian. Pinuji ma debata na jumadihon kita. Jala marsuruh hita maniktikon haluaw. Topik ni mingguta sadarion ima. Jauh-jauh laho mangaradoti akan natinopa. Atong taradoti ma akan natinopai. Unang holan mabuat gogo ni tanoi hita. Alai dohot ma manarihosa. Ala debatado na jumadihoni di hita bahen hanguluata. Pinuji ma debata na jumadihon kita. Jala marsuruh hita maniktikon haluaw. Atong bangot mahita tu parsauran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni Huriana. Tapahibul maroha dohot pikirata laho mamuji ibana. Marede mahita sian nomor 20 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Uloy hamuma Jakoba mar hite-hite las ni roha. Robe mahamutu jolona marhite-hite olopolo. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, sailehon matuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Sailehon dame tuhami, asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingin. Say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramo ti jala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Marede mahita sian nomor onom ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di 5 Musa bidu 15 ayat sia. Sai ramoti dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham madok songonon. Nung ngalam jonok tahun papituhon 5 tahun haluaon gabe murhing pamereng mumida dongan muna pogosi. Lau sudat ho mangalehon tu ibana gabe aluho-luhonon na ho tu Jahoba, gabe dapotan dosa ho. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita sian nomor 432 ayat sada. Tatopoti dosata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogwarmu na badiai. Alana tergogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha manghomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banwagi jang doko mangodihon hami. Asi maroham di hami. Say patok tong madihami roha hamuliateon tuho. O tondi parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit pinahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon longo ni roham. Hodo parhitian ni nasa na asini roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami.
ho alide bata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata di hasesaan ni dosa. Roma hamu tuahu asa mangoluton di muna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas donguse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede Mahita sian nomor 140 ayat 3. Hatani debata turpuk di minggu padua hondung Trinitatis sadarion tarsurat di pangukapon pitu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Dung salpui huida mangopat suru-suruat jongjong di nang opat desa di tanoi akan maniop nang opat alugo ni tanoi asaunang mangobus alugo di tano nang di laut nang tu sada haupe. Dungi huida ma suru-surua na asing hehe sian habisaran ni matanyari na maniok sahap ni debata na mangolu. Jadi balgama suarana majuhon dopak suru-surua na opati akan naung majalo sahala mangago tano dohot laut. Nin nama unang maagohamu tano nang laut nang akahau. Paimahusaha pihami akan naposo ni debatata dibohi na sidabe. Ima sahatna. Martua ma akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marede Mahita sian nomor 125 ayat sada dohot ayat 7.
Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu persea di debata Jakoba, ido ama pargugo naso hatudusan natu mo palangit dohot tano. Ahu persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jakoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tuba nuatoru dung ditanom. Na mulak mengulu diari patoluhon. Na manaik tu surgo laho kundul tu siamu ni debata Jakoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu persea di tondi parbadia. Jal adong sada kuria na badia. Kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mengulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Marede mahita sian nomor 116 ayat sada. Martangyang maita ale tuha debata amanami da di Banu Gijang nebe dia doho jalagok hamuliommu di Portibion inuji jala sangap guarmu marhite asing roham naung sa pas-pasumi tuhami humaliang mauleate ma diho di pangaromatommu dihami mersedesade boy hay marai pason sa tutikyon ale tuha debata di dahodo parsorion ni bangsonami nang di Portibion ala ni mara COVID-10 siyon lam gudang akka parukilon na masa ala ni dak kami hola manaro diri nami ikot takasdo marpanarihon biak kadongan lumobi ma dina mangudupi hamawolo do parukilo sinuaingon patu pama dihami rohana takas marsyat toan dina masa parsoron idongan naeng maroha marsitukulan do marsitupahan asa unang adong na madili unang adong na talu di bahin parukilon alani mara na masa ditikyon porsea do hami naikon marujung do akasi taunoni jaladak tagamun luasammu akasi taunoni manusai ngulunami atong saya pergugoy mahami ali Tuhan asa marbengit ni roha di namasa akasi tauno asa marhamonangon jalalas ni roha di ujung na nuayang marhita pamertanami neng masuk mahami tu pernguluan new normal life manang kehidupan normal alani macegomos do hupasat hami tu adupamu dongani hami asa toktong
jala jamot manat laho mangalak kahon lakanami pos dorohanami molo sa toktong di bagasat tangyang joluani ma lakanami ale Tuhan asa ho huyutok kami maulate madiwale Tuhan disudi pangurupyommu nang do paso-pasom boy sikop di patupahami pembangunan sepogodang mardala dinggan hobartu lomoneroham leho matoktong paso-paso itu hami do ruasmu asa toktong tabani hai paso tu hari naneng ro saksone nang ale Tuhan diaka keluarga nami bi na adong di dia pemarenganan tarlumobi diaka anak kon nami sudi selalu nele Tuhan upasat tayo maturupamu asa totong leon hai paso tunasida dia nalau manaon sudah kasih taonon nama sono engon Tuhan debata amanami satu kenai neng manangion hatam debadia memahami marhite na posom bayam ma beritai gebe sere sangap di guarmu suak songoni gebe sulu-sulu dina holom tukko dina ladit dina lao mamuls perngulon nami genup marsada-sada nang ditod dinami sok songoni nang diakka parhaledum nang di pilikmu gebe perberta nauli lao pasangap guarmu debe diai na gebe siu toko leho matod di perbedia itu hami asal margugu hami di napasak beritai bahen sangap di guarmu ale Tuhan para seni roha hami jol managale dope jalan nagu dosa jumolo se sama akka dosa nami ale Tuhan asa unang tarabat akka pasu-pasum nanang si pasatomu Tuhan jalo matangyang nami ale Tuhan holam mangasahon gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami amin tajakon mabarita nauli jamita di minggu padua hondung Trinitatison marede mahita sian nomor 826 ayat sada. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay amin. Barita nauli dihita di mingguta sadarion ima sian tulumusa biddu 25 ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu tapai huti hukma asahujaha dihita dungi Roma hatani jahuba tusi Musa di dolok Sinai songonon pabua matu halak Israel jala dohonomu matunasida ia dung masuk kamu tutano silehonok kutuhamu
Ikkon patalunommu do tanoi marparadiana sabat di Jahuba. Ikkon onom taon lilingna saburommu ladangmu. Jala onom taon lilingna payesiesommu rating nihawang gurmu. Dohot papunguhon akka parbuina. Alai anggo di taon papituhon. Ikkon marparadiana sabat do tanui. Ima sabat di Jahuba. Dang jadi saburommu di siladangmu. Manang payasommu rating ni hawanggurmu. Alay anggo sagak natubu dung salpu gotilon. Dang jadi gotilom. Akka parbue ni hawanggurmu naso pinayasmu ipe. Dang jadi tapuom. Ala taon paradianan sabat di tanui doi. Yang gugu ni tanui di taon paradianan sabati. Ikon gabe si panganod di hamuna. Dihotahe. Dohot di naposombawa dohot parupuan. Dohot di halak gajiammu. Dohot di dongammu sajabu. Nang dihalak dagang na mangisua di labungmi. Di pinahanmu dohot di binatang na ditanomu. Sadok gugu ni tanui tahe ikkon gabe si panganon. Dungi bilangommu madiho 7 taon paradiana sabat. Ima 7 hali 7 taon. Asa liling nina 7 taon paradiana sabat. Gabe 40 tahun toropna. Ikon makuling mabahenommu suara ni sarune titing di bulan sipapitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe makuling bahenomuna suara ni sarune titing di sadok tanomunai. Ikon parbadiamuna do tahun pa50hon jala titik konomuna haluaon di tanoi. Tu salhut halak pangisina. Ikon gabe taon parulupulupod doi dihamu. Jala ikon mulak kamu ganup tu partalianna. Mulak huhut ganup tu dongan nahian. Taon parulupulupod do tahe dihamu taon pa50 ni. Dang jadi hamu manabur disi. Jala dang jadi hamu manggotil sagakna. Jaladang jadi tapuo muna parbue ni hawanggur naso pinayasi ratingna. Ai taon parulupulupod doi. Ikon badia doi dihamu. Ikon panganom muna di si gogo ni ladang natubu boti. Ia di taon parulupulupo ni. Ikon mulak tuganup partalian nahian. Ima sahakna. Molo tapai hutihut panopaon ni debata na di sada Musa biddu sada dohot sada Musa biddu 2 juk doi liturgi toho di hari pesta manang di hari Natal. Ima sai di juluani do liturgi dohot panopau. Molo tapai hutihut. Molo tarimang-rimangi bagas taringot tu panopau ni debata. Ikon akwata do. Sude panopau ni debata. Sude natinoppa ni debata. Nunga sempurna. Ido ubahen say didok debata tik na manopai. Nunga denggan situtu. Nunga uli. Jadi bok maari. Torang maari muse. Ima ari perjulu. Tersongunima panopau ni debata. Jala teratur do. Debata. Teratur. Na mangula, na manoppa,
nasana adong di portibion. Onomari maibana na manoppa langit doho tano doho nasa isina. Dang sahali manoppa di bain. Alai taidama teratur. Satu persatu. Step by step. Contohnya ditoppa manatiur. Ditoppa hajak kajang. Sampai onomari. Asa dung ditoppa debata sudi di bagasan onomari, di bagasan omari na perpudi ditoppa ima jolma. Ima jolma. Dungi maradiam maibana. Istirahat maibana. Ima naginoranna sabat. Istirahat. Mangulon maibana. Dang mangula terus. Dang karejo terus. Adong do tiki istirahat. Ima ari papituhoni. Asa nakita nuaingon. Bohado bainota mangula ulota tuntas di bagasan onomari. Songon debata na mangula na manoppa sudi nasana adong doho jolma di bagasan onomari i tuntas sudi, lengkap sudi, sempurna sudi. Diula arion natiur, diula arion hajak kajang, diula arion laut, diula arion akka binatang, akka sesuanan terus menerus. Baru beperpudi jolma. Jolma ido perpudi di toppa debata dung jolo lengkap sudi di toppa debata. Dilehon mahuaso, dilehon mahuaso wewenang mandak tu debata laho mangarajai, laho merawat, laho padenggaton, laho majagahon, majamoton, sudi natinopai. Jadi dilihat doh waso tu jolma, laho mangaramotono sudi. Jadi sudi natinopai ni debata suasuanan akka duhut, akka gulumit, akka dekke sudi na di laut, sudi pangisi ni portibion. Na tahu hanguluan ni jolma dwi. Baholan itu tuh bagudang nuaing salah memakai, salah mempergunakan, tidak merawat ciptaan Allah. Dang diradoti natinoppan di debata geriada tahe gudak kalak nuaing disegai natinoppan di debata, disegai tobak, disegai aek, disegai udara. HP na tahu hanguluan ni jolma ndat nopai sudi. Ale gudang jolma manigai. Asam molo di toppa debata lengkap sempurna di bagasan na onom ari merediam maiba. Diperbediai ma ari papituhoni istirahat mangalak gugu jala pabediah pasangap pun debata. Idon waing di jolma na perpudion seherana hurang guidaon siono marii na mulau-lau ni. Maradu so diboto besabban siat jamonom tu jamonom sai lalap terus dang diperduli gudang halak ari para dia nani. Jadi ari papituon haru debata meredi di hari papituoni. Hita pesaluhu nakamang ikon meredi do di hari papituoni. Ikon istirahat do hita, ikon sude hita pabadiahon hari minggui, hari sabati,
ari papituhoni alani i sionomari na mula-ulaon tikita istirahat pabadiahon. Mula dihita beribadah mahita tiki hari minggu madok mauliate ala boy mangula hita di bagasan nasa minggu. Nuay hamunak kadongan ima panopau ni. Laos idon waeng ditonahon debatatu si Musa di perjalanan laho tutano kanan pabawa tusude bangsoi dung sahat tamuan non tutano na pinarbaga-bagai tano na hupasahati tu hamu etok kamu man non sahali 7 tahun. 6 tahun, babi 7 tahun, istirahat manusia. Istirahat. 6 tahun, tanui dikelola, diula, dung ari papituhon, istirahat tumma. Mengulun mabait tanui, di arif di tahun papituhoni. Tarida siani tanuipe butuh do istirahat akamang do tamakainang. Tanuipe butuh do mangasoh mulai do bahasa Batak patalunon. Do matarulang disi. Dok matu sendiri manang na di tanui alai sataun di tau papituhoni istirahat baik. Nani ulamu na 6 tahunon hasil ni nani ulam na 6 tahunon ima pergunakan. Alai tau papituhoni mengulum mabait tanui. Idon waeng hamunak kadongan lai dang bui nang majolo tersinggung ak kapitani meredu dipaksa na manuaing tanui dang meredi dipaksa marhiti ka pestisida pupuk kimia do kanasen dipaksa berengot tanui dang dilehon istirahat. Semakin dipaksa tanui merhite pestisida manang pupuk kimia dan semakin menguntungkan kamang kena. Alai dang pige berahita na mengatusi pertanian na mabigi jami tau. Dang pige be. Alai taida makamang tanui nuaing ngatung godang dang pas be. Diula tano dakya meredi lomona ujungna kesuburan ni tanoipe nga terganggu dan subur be na dipaksa nama asa jamita sadario mabuat kita tanoipe kamang tanoipe butuh do istirahat tanoipe do honotta diboto do naluja asa nang lartita ahitope setano do ditoppa je ikon makilala do kita tanui ikut tutu situtu dirawat mulai dok ari papituhoni mengulum mazo dung muse di ari perjolo tau perjolo ulama muse dang rugi alai semakin subur dan ini kamang do tamakenang tanui taula laho hanguluatta alani tanui ikut terawat ikut terjaga ikut tutu situtu mebuan hanguluan tanui tuhita. Jadi mulai menaking tu petani ini bau nang mata paksa tanui dah haru dibata ngai dokon istirahat juain hari papituhon istirahat tau papituhon haru dibata ngai disuruhon ni hita pena mengulau lotta kamang dotang makainang
Baik konalong do dihita tikki istirahat. Konalong go tikki mangulun mangalap gogo. Asam mulo di pasobbu tao tanoi di tao papituhoni buido honota na mangalap gogo dui. Mangalap gogo dui. Jadi martangi yang beribadah pazono kodiri tu debata madok mauliate tu debata di tahun papituhoni ala tu tahun selanjutnya subur jala semakin membuahkan memberikan hasil yang maksimal semakin contoh ini nggak do mulai botoh hamu do biurneme ni nggak do pei nasase gejeng biurna jele sahli sa tahu do nazulu marpanen di rumah bahape di partikianon holo ma tuluheli 2 tahun alena sanasay na ma biurnay ay so istirahat tanwe di ba tangan mengulun ujung na tanpa menyakiti hati petani hirana pamora-mora perpupuk do perpestisida tang nasalay alay adong nyatik kini tanoi istirahat hidup panen may traktor hidup panen mga di ba guna zulu langsung nih saya panen masuk bibi masuk dekke subur matot tanoi jadi ini terjauh kita merawat tanoi ikut bisuk dangalan na tuluheli panen gabilang mamora daw wala do gabi tuluheli panen las tuluheli haleono nazulu sahel sa taon do haleono ang kunwaing ngawalo gabi tuluheli haleono ima di tao papituhoni nuaing disuruh debata mahita muse marhita si Musa bangsoi etong mamuse 7 tahun hali 7 tahun berarti waktu sia di paretaho mamusia tu si Musa diari pa 50 oni marolopolo mahamu marlas ni roha mahamu puji hamu madebata marhite sarune marhite marende mahamu marlas ni roha mahamu diguari ma ari pa 50 onon ari tahun Jubil tahun olop-olop hidup bernamasa di huriat taha KBP jubileum 50 tahun jubileum 100 tahun jubileum 150 tahun makalasson panopau ni debata pangalehonon ni debata di basa-basana marhite akan natin opay asam mulo mardalap bangsa Israel dan di tanah Kanaan mangulan na sida sahali 50 tahun ikom marlas ni roha ikon anong perbuwe ni haporsiaw ni perbuwe ni naniulay polay daw hamunak kadongan di tahun Jobeli di tahun parolo ni ikon sude halan na marutang malua ikut sudah halak na di penjara malua ikut sudah halak membutuhkan kebebasan merdeka marlas ni roha unang adong bedisi na marhatsi ni roha unang adong bedisi na tertaban manang terhurung unang adong bedisi na marutang arwi didok akka na marutang ikut malua hari pembebasan tahun ke-50 tahun Jobel adalah tahun pembebasan songon Kristusi napaluah kita marlas di roha mahita Kristus namate dihau pinarsilangi mabuan pembebasan mabuan haluaon mabuan keselamatan jala halak Kristepe jala bangsa Israel pe di jodoh ikom mabuan haluau kamuna tutong-atongan ni bangsoi unak kolak kamu pikiri kamu unang maka sendiri ikon dinikmati halak
ikut dinikmati halak ngulum. Ikut dinikmati halak sudah hasil nina nyulami saleleng 40 tahun. Di hari pan 50 ni dang adong be di sinapogos, dang adong be namora di si alai sarupa sudah. Songon Kristus nama kokopita dung mate bana dung di hokopita tu sudah do haluau ni tanpa melihat unsur daerah, unsur suku alai universal. Haluau Nabi Nuhan Yesus. Songoni do nang di tau pa 50 ni. Molo marulopo pamu marsaru di hamu, mared di hamu marlas ni rohamu. Una kamu marlas ni roha, una kamu marede, una kamu marsaru di HP. Adong na pugus di sini. HP adong na somardiga-diga na so adong mangurupi. Ido nakira siya mulai panapaon si pituari, sahatu si 7 tahun, sahatu si 40, sahatu si 50. Dari si bangsoi diajak ikon dinikmati halak hasil ni tanui, hasil ni nani ulam, unak kolat dihita hasil ni taulai, ikon dinikmati na pogos, ikon dinikmati halak dagang, ikon dinikmati binatang-binatang, ikon dinikmati udara, ikon dinikmati akka gulomit-gulomit. Sudah nati nopani debata, ikon menikmati. Nataulay. Jadi dakko na dihita kamang dohot dihita saja bu nataulay. Muliate may debata itop pa debata sudi. Ilehot tanoi. Zalay komartang yang duhita tuak kapartani asa tutu si tutu dengkat diula pertanyaan. Hita dang martani behita. Alai tabuak mabahas hatana mulau-lau. Bekerjalah dengan teratur. Songon debata na teratur. Siam mulai perjolo sahat tupapitu paonopon teratur ibana. Dang mangaran diula. Ale fokus. Jadi hita pe mangululot takut tirot tero debata fokus dalam tugas. Fokus. Jala terbatas dugugutta. Terbatas dugugutta. Terbatas do kemampuan halani ikonadong do tikki songonan do debata di son. Tiki sahabat istirahat mengulun mangalak gugu debatape istirahat do tanuipe ikum mengulun benota hitape ikum mengulun mangalak gugu asabu muse berlanjut tu ulaun na berikutna itu. Jadi mulai topik ni minggu ta sadarion mangarado tinatindok pandebata. Kita diberikan wewenang dan mandat untuk memelihara ciptaan Tuhan. Natinopa di debata sudi. Termasuk tanoinakin. Doh pagi sida sudi. Ikut terawat deh. Ala natinopa di debata sudi. Adalah untuk kebutuhan kita. Jadi manang naha penuh di bagasta, di ulota, di juluni jabuta. Akan natinopa di debata. Rawatlah. Karena itu akan memberikan kehidupan bagimu. Manang nabunga pe natinopan debatan si rawatlah. Manang nadek pe rawatlah. Itu serik kudokon molo marpina halubu huita ikut tutus itu tu mok pinah halubuta. Molo marsuasuana kita ikut tutus itu tu ubagak suasuanata sian akan asing. Adan i mandat nang leon debatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Rawatlah bumi ini. Rawatlah ciptaan Tuhan. Unang segay. Mulai topa debata jolma ngalengkap marubuk nabirong. Mulai cipta debata jolma martangan alengkap sudi. Marpat, marmata, marpamangan. Sudah lengkap. Tajaga me Aisyat tanwido daging ta ditopa zalahita pe perludo menjaga dirita aina tinoppa di debatado kita. Sekali lagi rawatlah ciptaan Allah. Taradu ti mana tinoppan debata ai gabi hanguluat tadwi martangi yang mahita.
Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Mauliate ma Tuhan di pasaha rohanami na pungot tua dopanmu. Ala nunga di topaho. Langit doho tano doho nasa isina. Sudi gabe hanguluan nami. Jala dipangidoho kodo Tuhami Tuhan. Asa taratur hubay kami akan atinopay hobar tu patimu, hobar tu paret kami. Pos dorohanami diho Tuhan. Donganammu dohami. Laho mangaraduti nasa natinopami. Ditopahodo dihami Tuhan keluarga. Ditopahodo dihami Tuhan hobar balok. Ditopahodo Tuhan dihami akasusuanan. Urupi mahami Tuhan. Laho majagahon saluhuknay. Asa tungdenggan saluhukna natinopami. Tuhan debata manami. Sahak rodi sadarion say marukil dope huriam. Alani sorimago COVID-19. Tungasi maroham Tuhan. Padau maisyak kami. Pahot ma Tuhan haporseon ni ruas ni huriam. Nang pesubui dope reta marminggu di tonga-tonga ni huriam. Pos dorohanami. Lehonom mudo partikian. Asa marulupulup merlas ni roha. Sadok akka ruasmi. Mauliate madiho Tuhan. Saha tutangamu mahami. Amin. Tajalo ma las ni roha. Maredde mahita. Las disomma tapasahat peliatta. Mauliate matadok tutuhan debata. Pergugun na sohatudusan. Jala para sirohan na sumurungi. Ibana do na sumarihon muluta marhite akan natinopana. Naso habilangad do sudinay. Hinorhon ni asini rohanan naso haloppuani. Alani tapasaha matu debata dagingta. Todita rohatta rodi saluhut na dihita. Bahen puji-pujian. Dohot hamuliaon. Holan tu debata. Rodi saliling nililing na. Ale Tuhan debata. Dihoma puji-pujian. Hasangapon dohot hamuliaon. Rodi saliling nililing na. Nuaing nung nga masuk hita tu sada tatanan ningulo na baru na ginuaran new normal life. Mardame dohot COVID-19.
Tu debata ma tapasahat sudi pernguluota asaibana mangaramoti maddongani dohot majuluani lakkata. Taraduti maakan atinoppa ni debata bahen hamuliaon di guarna. Manitikon haluaon ni tanoi tu saluhut pangisina. Patupa taon para sinirohaon tu saluhut na tinoppa. Didok hata ni tu hatta ditulumusa 25-10. Ikon perbadian muna do tahun pa 50-hon. Jala titik kono muna haluaon di tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parulupulupud doi dihamu. Jala ikon mulak kamu ganup tu partalianna. Mulak huhut ganup tu dongan nahian. Tatangya koma peliata tu adupan ni debata. Ali debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu perhasyak kami pilihanon, patibulhon harajaumu di tonga-tonga di huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutad dahami, gudang ni silehon-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rak mahita mangido di tangiang hatopatai. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago ay hodo na punaharajaon dohot hagugun rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutoddim. Amen.